చెప్తాను. I feel condemned. நான் ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கப்பட்டவனாக உணர்கிறேன். నేనే దోషిగా భావించుకుంటున్నాను. I feel guilty. நான் குற்றமுள்ளவனாக உணர்கிறேன். నాలోని నేరారోపణ ఉన్నది. I am doing so little. நான் செய்வது மிக சொற்பமே என்று. నేను చేయుచున్నది బహు కొంచెమే. Oh dear people. అన్பாన மக்களே, ఓ ప్రియులారా, when you have no regard for the basic law of God, தேவனுடைய laws of God, அடிப்படையான கற்பனைகளை குறித்த மதிப்பு உங்களுக்கு ஏதும் இல்லாது இருக்கும் பொழுது, దేవుని ప్రాథమిక ఆజ్ఞల పట్ల నీకు గౌరవం లేకపోతే, when rebellion thrives in your heart, உங்கள் இருதயத்திலே முரட்டாட்டம் எழுந்து வரும் பொழுது, నీ హృదయంలో తిరుగుబాటు పెచ్చరిల్లుతూ ఉంటే, it will be passed on to your children. அது உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு வந்து சேரும். అది నీ బిడ్డలకు అందించబడుతూ ఉంటుంది. If you have a prophetic spirit, தீர்க்கதரிசன ஆவி நீங்கள் கொண்டிருப்பீர்கள் என்றால், నీలో ప్రవక్త యొక్క ఆత్మ ఉంటే, and you pray for your children, உங்கள் பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிப்பீர்கள் என்றால், నీ బిడ్డల కొరకు నువ్వు ప్రార్థన చేస్తే, God's promise is, தேவனுடைய வாக்குத்தத்தம் என்னவென்றால், దేవుని వాగ్దానం ఏమిటంటే, the spirit which is upon you உன்மேல் இருக்கிற ஆவி నేను నీ మీద ఉంచిన ఆత్మ will be upon your children. உங்கள் பிள்ளைகளின் மேலே இருக்கு. నీ బిడ్డల మీద ఉంటుంది. The words which I have put in your mouth உன்னுடைய வாயிலே நான் போட்ட வார்த்தைகள் నేను నీ నోట ఉంచిన will మాటలు be in your children's children. உன்னுடைய பிள்ளைகளின் மேலே இருக்கு. నీ పిల్లల నోట ఉంటాయి. These are the promises of God. இவைகள் தான் தேவனுடைய வாக்குத்தத்தங்கள். ఇవి దేవుని వాగ్దానములు. Alas, ஐயோ, విచారము. what is our heart condition tonight? இந்த இரவிலே நம்முடைய இருதயத்தின் நிலைமை எவ்விதமா இருக்கிறது? ఈ రాత్రి మన హృదయ స్థితి ఎలా ఉన్నది? Lord, I am open to you. ஆண்டவரே, இதோ திறந்து முன்னே நிற்கிறேன். ప్రభువా, నేను నీకు తెరవబడి ఉన్నాను. I will honor you and your word. உம்மையும் உம்முடைய வார்த்தையும் நான் கனம் பண்ணுவேன். నిన్ను నీ మాటలు నేను గౌరవిస్తాను. Another subtle sin. இன்னொரு தந்திரமான பாவம், మరొక యుక్తికరమైన పాపము. I asked one brother today, இன்னைக்கு நான் ஒரு சோதனை கேட்டேன். ఈ దినమందు ఒక సోదరుని అడిగాను. how is it I understand that in this particular center, இந்த குறிப்பிட்ட கேந்திரத்திலே ఈ ప్రత్యేకమైన కేంద్రంలో young people are living unspiritual lives? ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை இல்லாதபடி வாலிப மக்கள் தெய்வ பக்தி ஏற்றி எப்படி இந்த கேந்திரத்தில் வாழ்கிறார்கள்? భక్తి లేని జీవితాన్ని ఎందుకు యవనస్తులు జీవిస్తున్నారు? He said, அதற்கு அவர் சொன்னார், ఆయన చెప్పారు, the parents are taking sides with their children. பெற்றோர்கள் தங்கள் பிள்ளைகளின் பக்கமாக நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றார். తల్లిదండ్రులు పిల్లలకు కొమ్ము కాస్తున్నారు. My dear friends, அன்பான நண்பர்களே, ఈ స్నేహితులారా, when you get blind, நீங்கள் குருடாகி போகும் பொழுது నీవు గుడ్డివాడు అయినప్పుడు you take sides with the sins in your family. உங்கள் குடும்பத்தின் பாவம் பக்கமாக போய் நீங்கள் அங்கு நின்று கொண்டிருக்கிறீர்கள். నీ కుటుంబ పాపాలను నీవు సమర్థిస్తావు. And what does God say? தேவன் அப்பொழுது என்ன சொல்கிறார்? దేవుడు సెలవిస్తున్నారు. What did God say in the times of Eli, ஏலியுடைய நாட்களிலே the high priest? அந்த பிரதான ஆசாரியன் ஏலியுடைய காலத்திலே தேவன் என்ன சொன்னார்? Thou honorest your sons more than me. என்னை காட்டிலும் உன்னுடைய குமாரரை நீ அதிகம் மதிப்பானே. నాకంటే నీవు నీ కుమారులను గణపరుస్తున్నావు. Now, of course, that's a natural kind of affection. அது ஒரு சுபாவ ரீதியான பாசமா இருக்கிறது. అది సహజమైనటువంటి ప్రేమ అనుకోండి. Everybody likes to, in some way, stand up for their own children. எல்லாரும் தங்கள் பிள்ளைகளுக்காகவே நிற்க விரும்புவார்கள். ప్రతి వాళ్ళు తమ పిల్లల కొరకు ఏదో ఒక విషయం నిలబడటానికి చూస్తారు. But ஆனால் కానీ spiritual people, ஆவிக்குரிய மக்களோ ఆత్మ సంబంధులు they will see some of the subtle things in the hearts of their children. தங்கள் பிள்ளைகள் இருதயங்களில் இருக்கக்கூடிய தந்திரமான வஞ்சகமான காரியங்களை பார்க்கிறவர்களாக இவர்கள் இருப்பார்கள். తమ పిల్లల హృదయాల్లో నుండి చిక్కులు పెట్టి పాపాలను చూస్తారు. And they will pray. அவர்கள் ஜெபிப்பார்கள். వారి కొరకు ప్రార్థన చేస్తారు. They will, in other words, be sharp shooters of evil. அவர்கள் பொல்லாப்புக்கு எதிராக நேரே போராடுகிறவர்களாக இருப்பார்கள். అంటే ఆ కీడు నిర్మూలన చేసేవారిగా ఉంటారు. Other people மற்ற மக்களோ మరికొందరైతే blindly support children. குருட்டாட்டமாக அப்படியே ஆதரித்துக் கொண்டே செல்வார்கள். గుడ్డిగా తమ పిల్లలను సమర్థిస్తారు. Oh, what a sad history befell that
high priest's family. அந்த பிரதான ஆசாரனுடைய சரித்திரம் எவ்வளவு துக்ககரமான சரித்திரமாக ஆகி போனது. ఆ ప్రధాన యాజకుని పిల్లలకు ఎలాంటి దుఃఖకరమైనటువంటి చరిత్ర Last సంభవించింది. of all, கடைசியாக చివరిగా you know, Nehemiah says, நெகேமியா சொல்கிறார் నెహెమియా చెప్తున్నారు 36th verse, 36ஆம் வசனம், 36వ వచనం. Behold, we are servants this day, இதோ இன்றைய தினம் நாங்கள் அடிமைகளாய் இருக்கிறோம். చిత్తగించు నేడు మేము దాస్యములో ఉన్నాము. and for the land which thou gavest our fathers to eat the fruit thereof, and the good thereof, இதோ பலனையும் நன்மையும் அனுபவிக்கும்படி நீர் எங்கள் பிதாக்கள் கொடுத்த இந்த தேசத்தில் தானே దాని ఫలమును దాని సమృద్ధిని అనుభవించినట్లు నీవు మా పితరులకు దయచేసిన భూమి యందు behold, இதோ చిత్తగించము. we are servants in it. நாங்கள் அடிமைகளாய் இங்கே இருக்கிறோம். మేము దాసులమై ఉన్నాము. We are servants in it. இங்கே அடிமைகளாய் நாங்கள் இருக்கிறோம் మేము என்றார். దాసులమై ఉన్నాము. What is the land which God has given us? நமக்கு கொடுத்திருக்கிற தேவன் கொடுத்த தேசம் என்ன? దేవుడు మనకిచ్చిన దేశమేమి? Blood-bought liberties of Calvary. கல்வாரியிலே ரத்தத்தினாலே வாங்கப்பட்ட விடுதலைகள். కల్వరి రక్తం చేత కొనబడినటువంటి స్వేచ్ఛ. You should be free. நீங்கள் விடுதலை அடைந்திருக்க வேண்டும். నీవు స్వేచ్ఛ కలిగి ఉండాలి. Why, walking as sons and daughters of God. தேவனுடைய குமாரர் குமார்த்திகளாக நடந்து கொண்டிருக்க வேண்டும். దేవుని కుమారులుగా కుమార్తెలుగా నడుస్తూ Here is this confession. இங்கே இந்த அறிக்கையை நாம் பார்க்கிறோம். ఇక్కడ ఈ ఒప్పుదల ఉన్నది. In this land of plenty which you have given us, நீர் எங்களுக்கு கொடுத்த இந்த திரட்சியான கனி நிறைந்த தேசத்திலே మీరు మాకు దయచేసినటువంటి సమృద్ధి కలిగిన భూమి యందు it yieldeth much increase unto the kings. அந்த ராஜாக்களுக்கு அது எவ்வளவோ பலனை கொடுக்கிறது. అది రాజులకు అతి విస్తారముగా ఫలమిచ్చుచున్నది. Because of our sin, எங்கள் பாவங்களை நிமித்தம் మా పాపములను బట్టి you have set these overlords எங்களுக்கு மேல இந்த எஜமான்களை நீர் வைத்து నీవు మా మీద నియమించిన రాజులు to sap the fruit. அந்த கனிகளை உறிஞ்சி அவர்கள் எடுத்துக்கொள்ளும்படியாக ఫలములన్నీ వాళ్ళు అనుభవించేటట్లు And we are slaves in it. நாங்களோ இதிலே அடிமைகளா இருக்கிறோம். మేమేమో దీనిలో బానిసలము. Any slaves here? இங்கு யாராவது